अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की हंगूर क्लास सबमरीन के साथ YJ-19 चाइनीज साख्ता हाइपरसोनिक मिसाइल के चीनी सोर्सेज की जानिब से हिंद पर बात करेंगे कि मानकिश मिसाइल की TB2 से टेस्टिंग, भारत की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, पाक नेवल शिप की बांग्लादेश आमद समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी के सरबराह ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की थी कि चीन से अक्वायर की जाने वाली 8 हंगूर क्लास की सबमरीन के सिलसिले की इब्तदाई सबमरीन अगले साल में बाकायदा पाक नेवी में इंडक्ट कर दी जाएगी। ये सबमरीन AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप्ड हैं, लिहाजा ये 2 हफ्तों से ज़ायद टाइम तक समंदर में अपने ऑपरेशंस बगैर किसी रुकावट और सरफेस पर आने के कंडक्ट कर सकती हैं। हाल ही में कुछ चाइनीज सोर्सेज की जानिब से इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि शायद हंगूर क्लास की सबमरीन चाइनीज साख्ता हाल ही में मुतारिफ कराए जाने वाले YJ-19 सबमरीन लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल से इक्विप की जा सकती हैं। गो के इस डील के हवाले से बाकायदा कहा गया है कि ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान खुफिया है, ताहम इस सबमरीन पर YJ-19 नामी सबमरीन लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाक नेवी टोटल 8 हंगूर क्लास की सबमरीन में से 4 चीन और 4 चीन के ताउन से पाकिस्तान से तैयार शुदा हासिल करेगी है। गो के पाकिस्तान और चीन के दरमियान इन सबमरीन से मुतालिक फॉर्मल डील 2015-16 में बाकायदा साइन की गई थी, ताहम जर्मन प्रोपल्शन सिस्टम की अदम दस्तयाबी की वजह से इन सबमरीन की डिलीवरी ताखीर का शिकार रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस सबमरीन की नियर फ्यूचर में इंडक्शन पाक नेवी को भारतीय नेवी पर वाज़ेह बरतरी फराहम करेगी, क्योंकि इंडियन नेवी इस वक्त कोई AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से सबमरीन इस्तेमाल नहीं करती, जबकि पाक नेवी की पहले की अगस्टा 90B सबमरीन्स भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप्ड हैं और ये हंगूर क्लास सबमरीन्स भी इसी सिस्टम से इक्विप्ड होंगी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक पाक नेवी इन सबमरीन पर अपने बाबर 3 सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी इस्तेमाल कर सकती है। ताहम इन सबमरीन के बारे में अब तक की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक सिर्फ टॉर्पीडो लॉन्च करने की सलाहियत मौजूद है और इनकी टॉर्पीडो ट्यूब से ही YJ-19 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। फ्रेंड्स, रूस की UAC यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने अपने Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट की नई विजुअल्स जारी की हैं, जिसमें इसके इंटरनल वेपन बे को पहली मर्तबा क्लोजली दिखाया गया है। ये दरअसल Su-50 का इब्तदाई ट्रेनर वर्जन है, जिसको पहली मर्तबा इंटरनल वेपन बे के साथ दिखाया गया है, जबकि इसकी इंटरनल बे में 2 Kh-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी कैरी किए हुए हैं, जबकि एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को भी इन विजुअल्स में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ख्याल रहे कि Su-57 की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से ये विजुअल्स दुबई एयर शो से चंद रोज पहले रिलीज की गई हैं, जहां इस रशियन साख्ता एयरक्राफ्ट ने स्टैटिक के साथ साथ एरियल डिस्प्ले में भी हिस्सा लेना है। रशिया ने पहले ही Su-57 को अल्जीरिया को फरोख्त करके इसका पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किया है, जबकि अब रशिया की जानिब से इस एयरक्राफ्ट को एग्रेसिवली न सिर्फ इंडिया बल्कि दीगर ममालिक को भी एक्सपोर्ट के लिए ऑफर कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर ने अपने रिसोर्सेज से तैयार किए जाने वाले केमान किश 1 मिनी स्पार्ट क्रूज मिसाइल को TB2 ड्रोन के साथ कामयाबी से टेस्ट फायर किया है। हालिया टेस्ट के दौरान जहां केमान किश 1 को TB2 ड्रोन पर कैरी करके टेस्ट फायर किया गया है, इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल की 2 डिफरेंट कैपेबिलिटीज को एक लिहाज से वैलिडेट किया गया है। केमान किश मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल न सिर्फ एरियल टारगेट बल्कि ग्राउंड टारगेट्स को भी लॉन्ग रेंज पर हिट करने की सलाहियत रखता है, जबकि हालिया टेस्ट में भी TB2 ड्रोन से 2 डिफरेंट केमान किश 1 क्रूज मिसाइल को फायर करने के बाद एरियल टारगेट और ग्राउंड टारगेट को निशाना बनाने जैसी सलाहियत का मुजाहिरा किया गया है। केमान किश 1 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल को अब से चंद रोज पहले ही बेकर के तैयार करदा अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन से भी टेस्ट फायर किया गया था, जबकि इस मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल की इंटीग्रेशन पहले ही TB2 ड्रोन के साथ की जा चुकी है और बज़ाहिर इन टेस्टिंग से मालूम होता है कि ये मिसाइल नियर फ्यूचर में एक्सपोर्ट कस्टमर को डिलीवर किए जा रहे हैं और इसी मकसद के लिए ही इनकी टेस्टिंग और वैलिडेशन को इंश्योर किया जा रहा है। केमान किश 1 की रेंज 140 किलोमीटर से जायद बताई जाती है, जबकि बेकर कंपनी की जानिब से केमान किश 2 भी मुतारिफ कराया जा चुका है, जो इससे ज्यादा रेंज के साथ ज्यादा हैवियर पेलोड की बदौलत हार्डन टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है।
فرانس چین کی جانب سے چائنا سعودی عربیہ مشترکہ بلو سورڈ 2025 ایکسرسائز کے حوالے سے آفیشیل ویڈیوز ریلیز کی گئی ہیں۔ اس ایکسرسائز جس میں چائنیز نیوی کے میرین ٹروپس نے رائل سعودی نیوی کے ایسٹرن فلیٹ کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہے۔ اس کا انعقاد مڈ اکتوبر سے لے کر اینڈ اکتوبر تک کیا گیا تھا اور اس 2 ہفتوں سے زائد عرصے پر محیط ایکسرسائز میں مختلف منورز کنڈکٹ کی گئیں، جس میں انٹیگریٹڈ لینڈ سی ہاسٹیج ریسکیو ڈرلز، کاؤنٹر پیریسی اور میری ٹائم سیکیورٹی کو انشور کرنے جیسی منورز شامل تھیں۔ خیال رہے کہ دونوں نیویز کے درمیان یہ اپنی نوعیت کی پہلی ایکسرسائز تھی جس کو رائل سعودی نیوی کی جبیل نیول ایئرپورٹ پر کنڈکٹ کیا گیا۔ فرینڈز، انڈین منسٹری ڈیفنس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ انڈین ایئر فورس کے لیے 80 کے قریب میڈیم ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کے لیے فارمل پروسیس بہت جلد لانچ کر دے گی۔ انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے IAF کے لیے 80 کے قریب میڈیم ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ایکوائر کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کے تحت انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال ایجنگ سوویت ساختہ طیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا۔ دوسری جانب انڈیا اپنے ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ فلیٹ کو بھی پرانے سوویت ساختہ IL-78 طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے ایکوزیشن کی ریکوائرمنٹ رکھتا ہے۔ انڈیا کی جانب سے ممکنہ طور پر برازیلین کمپنی ایمبریئر کے C390 اور ایئر بس کے A400M اور امریکی ساختہ C130J طیاروں کو آنے والے عرصے میں ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ انڈین ایئر فورس 18 سے 20 ٹن کلاس کے میڈیم ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی ریکوائرمنٹ رکھتی ہے، جبکہ جہاں امریکی ساختہ C130J طیارہ 20 ٹن کارگو کیری کر سکتا ہے، وہیں برازیلین ساختہ KC390 26 ٹن اور A400M 37 ٹن کلاس کے میڈیم ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ میں شمار ہوتے ہیں۔ فرینڈز، پاک نیوی کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے اپنا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے دورے کے دوران ان کی ملاقات بنگلہ دیش کی نیوی کے سربراہ سے ہوئی۔ اس کے علاوہ ایڈمرل نوید اشرف کو بنگلہ دیش کی نیوی کی جانب سے مختلف آن گوئنگ پروجیکٹس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ اسی دورے کے دوران ہی پاک بحریہ کے جہاز PNS سیف نے بھی بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے۔ اس سے پہلے PNS سیف، جو دراصل پاک نیوی کی ٹائپ 22P فریگیٹ کے سلسلے کی ایک شپ ہے، اس نے مالدیپ کی بندرگاہ مالے کا بھی دورہ کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی بندرگاہ پر پہنچنے پر پاک بحریہ کے جہاز کا مالدیپ کے حکام کے علاوہ اب بنگلہ دیش کے آفیشلز نے بھی پرتپاک استقبال کیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی آرمڈ فورسز کے درمیان حالیہ کچھ عرصے میں کئی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور نیول چیف کا یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حال ہی میں پاکستان آرمی کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے بھی اپنا آفیشیل بنگلہ دیش کا دورہ مکمل کیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے سٹاف لیول آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ کے سلسلے میں حال ہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے راولپنڈی کا دورہ کیا تھا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔